صحابہ کرام نے پوچھا ظلم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظلم یہ ہے، سورہ لقمان کی آیت پڑھی، ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم عظیم ہے۔ اور آج افسوس ہے اس امت مسلمہ کے اندر شرک جو ہے ایمان بن کے داخل ہو چکا ہے، ایمان بن کے داخل ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سفل قبر، اپنی قبر کو زمین کے برابر کر دینا، وہی ابنا علیہ، اس میں مزار نہ بنانا، وہی یوقد علیہ، ان سے منت مرادیں نہ مانگنا۔ لعن اللہ یہود والنصارى، رسول اللہ لعنت کرتے ہیں یہود و نصارہ پہ، اتخذوا، جو بناتے ہیں قبور انبیاء و صالحین مساجدہ، اپنے انبیاء اولیاء کی قبروں کو مسجد کی طرح۔ میرے بھائیوں، آج کراچی سے لے کے خیبر تک یہ قبریں جو ہیں یہ مسجد بنی ہوئی ہے، اللہ کا گھر بنی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے گھر میں ہر سال حج ہوتا ہے، یہاں مزاروں پہ ہر سال عرس ہوتا ہے، وہاں اللہ کے گھر کا طواف ہوتا ہے، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں قبر کا طواف ہے، نورانی نور ہر بلا دور، بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کرو کھری۔ وہاں اللہ کے گھر کی چادر بدلی جاتی ہے، یہاں قبر کی چادر بدلی جاتی ہے۔ وہاں سے آب زمزم لایا جاتا ہے، یہاں مزاروں سے شنیاں لائی جاتی ہیں۔ وہاں اللہ کے نام پہ حج پہ جانور ذبح ہوتا ہے، یہاں بابا کے نام پہ جانور ذبح ہوتا ہے۔ لعنت کیا تھا ایسا کرنے کو، کہا تھا رسول اللہ نے قرآن کی آیت پڑھ کے سورہ کاف کی کہ بہت بڑا گمراہ ہے وہ، وما نضل ممن يدعو من دون اللہ، جو ایسے لوگوں کو پکارے من لا يستجیب له الى یوم القیامت، جو قیامت تک اس کی پکار ہی نہ سن سکے، وہ من دعاہم غافلون، اور جو غافل پڑا ہوا ہے۔ پکارے سننے والا کون ہے؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اس کائنات میں، جو سمندر کے اندر مچھلی کی پکار سنتا ہے، زمین کے اندر کیڑے کی پکار سنتا ہے، اس زمین پہ جتنے انسان ہیں ان کی پکار سنتا ہے، اور فرماتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو مجھے نہیں پکارے گا، میرے بندوں کو پکارے گا، سیدخلون جہنم داخرین، میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا، ذلیل و خوار کر کے جہنم میں ڈالوں گا۔ پیغمبروں نے آ کے سمجھایا، میرے بھائیو آپ دیکھیے اس قوم کے اوپر مشکل آتی ہے، اللہ کا گھر چھوڑ کے مزار پہ جا کے سجدہ کرتی ہے، یہ وہاں کہتی ہے بابا شاہ جمال کے پتر دے دے رسا لال، بابا شاہ جمال بیٹا دے دے، بابا شاہ جمال لڑکا دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ لڑکا کیا دے گا، یہ تو اموات غیر احیاء ہے، یہ مردہ ہے، لڑکا کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ جسے چاہے لڑکا دے اور جسے چاہے لڑکی دے اور جسے چاہے دونوں ملا جلا کے دے۔ پیغمبروں نے اللہ سے اولاد مانگی، کوئی پیغمبر مزار پہ نہیں گیا، کوئی کسی آستانے پہ نہیں گیا، سب نے یا اللہ مدد کہا، اللہ سے اولاد مانگی۔ کس طرح میرے بھائیوں سورہ انبیاء کھولیے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا کہ ربی حب لی من الصالحین، زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد دے دے۔ آج اس قوم کی اولاد نہ ہو، وہ مزار پہ جا کے اس سے اولاد مانگتی ہے۔ مشکل پڑ جائے مولا علی مشکل کشا، میری کشتی پار لگا دینا۔ میرے بھائیوں کشتیوں کو کون پار لگاتا ہے؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ۔ نوح علیہ السلام بھی کشتی میں بیٹھے تھے تو یہی دعا کری تھی بسم اللہ مجریہا، کہ اللہ کے نام سے چل، اس کا چلنا، اس کا جو ہے پانی پہ سفر کرنا اور اس کا رکنا سب اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ ان کو خود نہیں پتا تھا یہ کہاں رکے گی، کب چلے گی، کب جو ہے اس کا جو ہے سفر شروع ہوگا۔ تو میرے بھائیوں یہ علی رضی اللہ عنہ کو پکارتے ہیں، اتنے بڑے مشرک ہیں یہ۔ علی رضی اللہ عنہ کہاں سے مشکل کشا ہے؟ مشکل کشا ایک اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ تعالیٰ اگر مشکل ڈال دے تو اللہ کے سوا مشکل کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل کشا ہے۔ ایوب علیہ السلام کو بیماری نے پکڑ لیا، اللہ کو آواز دی کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیماری نے پکڑا ہے، مجھے اس بیماری سے نجات دے دے۔
यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए, वहां से अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सबने अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा है। कोई भी मज़ारों पे जाके किसी ने दुआएं नहीं की हैं, किसी ने जाके वहां अपने माथे नहीं फेंके, क्योंकि ये कब्र वाला मेरे भाइयों खुद इंसान का मोहताज होता है। इंसान इसके कपड़े उतारता है, इंसान इसको नहलाता है, फिर कब्र में उतार के उसके ऊपर मट्टी डाल देता है, उसके बाद फिर खड़ा हो जाता है कि बाबा देगा हमें, ये बाबा हमें देगा। ये अल्लाह ताला कहता है ये शिर्क है ये, और ये इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये सबसे बड़ा जुल्म है। इब्नु आदम शतमनी, आदम की औलाद जब किसी बाबा के नाम पे जानवर ज़िबा करता है कि ये जानवर अब्दुल्ला शाह गाजी के नाम का है, ये जानवर अब्दुल्ला शाह असाबी के नाम का है, ये जानवर बाबा गैब शाह के नाम का है, तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ये बद जालिम जो है ये अल्लाह को गाली देता है, ये अल्लाह का जानवर अल्लाह के बंदे के नाम पे जब कुर्बान करता है। और उसके बाद फरमाया कि वस्जदू लिल्लाहि खलक़हुन्ना, अल्लाह को सजदा करो अगर तुम्हें उसकी बंदगी मंजूर है। और जब उसके बाद कोई इंसान अल्लाह को छोड़ के बाबा गैब शाह के ऊपर किसी मदार के ऊपर सजदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इब्नु आदम शतमनी, ये मुझे गाली देता है। तो मेरे भाइयों जब अल्लाह को गालियां दोगे तो इसी तरह जहाज फटेंगे, इसी तरह एक दूसरे के गिरेबान पकड़ोगे, एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाओगे। और ये तो महंगाई का तूफान है, आज भूख से तंग होके लोग ट्रेनों के आगे लेट रहे हैं, अपने बच्चों को बीवियों को तेल छिड़क के आग लगा देते, क्यों? पैसा नहीं है खाने के लिए, भीख मांग रहे हैं, औरतें अपना जिस्म बेच रही हैं। ये सोचो ये अल्लाह का अजाब है। ये अगर अजाब से छुटकारा चाहते हो तो आओ अल्लाह की किताब की तरफ। एक अल्लाह की किताब आज इधर मौजूद है, उसकी तरफ आओ। ये हाजी बाबा गैब शाह तुम्हें कुछ नहीं दे सकेगा, ये तुम्हें क्या देगा? ये तो खुद खबर से गैब है। जाके लोगों से पूछो, वो कहेंगे इस कब्र के अंदर कोई नहीं है, बाबा गैब ये गायब हो गया था, जो गायब हो गया वो तुम्हें क्या देगा? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जहाँ दो होते हो तीसरा तुम्हारा मालिक होता है, अल्लाह गायब नहीं होता है। जब भी पुकारोगे, जब भी चलोगे, एक बालिश 10 बालिश चल के आएगा। ये मुर्दा तुम्हें क्या देगा? ये तुम्हारी क्या मुश्किल कुशाई करेगा? तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह के आगे सर झुकाओ। ये घोड़ों के आगे, ये कब्रों के आगे सर ना झुकाओ। यही करते रहोगे तो ये मनोड़ा का पानी तुम्हारे सर पे मौजूद है, इसके साहिल पे खड़े होके अल्लाह को गालियां दोगे, कब्र पे सजदे करके, इसके नाम के जानवर काट के, इसकी कब्र का जो है खाने काबा की तरह तवाफ करके, अल्लाह तबारक व तआला थोड़ा सा समंदर हिलाएगा और तुम सब समंदर में चले जाओगे। वला यज़ुरुल्लाह शैया, तुम कोई भी अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने आज तुम लोगों के कान में ये दावत पहुंचा दी है। हम गुनाहगारों के जरिए ये दावत तुम्हारे कान के अंदर पहुंच चुकी है, और वो भी कुरान की मुदल्लिल आयतों के जरिए। हाँ, तुम में से कोई मौजूद है इधर, ये मज़ार भी मौजूद है, सारे लोग मौजूद हैं, तो आके वो मेरे सामने खड़ा हो और कहे कि नहीं ये कब्र वाला जो है ये मुश्किल कुशाई करता है, और कुरान की आयत दिखाए, वरना मैं उसको कुरान की आयतें दिखाता हूँ कि ये मज़ारों से मांगने वाला सबसे बड़ा गुमराह है। वमन अज़ल्लु मिम्मन यदू मिन दुनिल्लाह, गुमराह तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा गुमराह वो है जो जाके कब्र वालों से मांगे, जो जाके दुलदुल और ताजिया से मांगे। ये अल्लाह को गाली है मेरे भाइयों। पैगंबरों के नक्शे कदम पे आओ। पैगंबर डायरेक्ट अल्लाह को पुकारने वाले थे, या अल्लाह मदद कहने वाले थे, अल्लाह के नाम पे कुर्बानियां करने वाले थे। वो अली रजी अल्लाह अन्हु को नहीं पुकारते थे। तो एक अल्लाह की तरफ पलटो। अल्लाह रब्बुल आलमीन आता है पहले आसमान पे और कहता है कोई बंदा जो कुफ्र और शिरक में डूबा हुआ था, उसके बाद दीन उसके पास पहुंचा है, तो वो अल्लाह से इस्तग़फ़ार करना चाहता है। युबद्दिलिल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह ताला उसके गुनाह सवाबों में बदल देगा। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है। एक पॉलिसी के तहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक करके गए थे कि हब्लिल्लाहि जमीउन वला तफर्रकू, एक मुसलमान बन के रहना, तफर के ना होना। इन पैसों ने, इन चंदों ने, इन नजरानों ने बरेलवी बनाया, देवबंद बनाया, अहले हदीस बनाया, जमाअतुल मुस्लिमीन बना दिया। और वो सहाबा की फौज, वो अबू बकर, वो उमर की फौज, वो गायब हो गई, जो मुसलमानों से जजिया लिया करती थी। आज मुसलमान
उन गाय का पेशाब पीने वालों को, खंजीर और कुत्तों को, कुत्ते खाने वालों को जजिया देते हैं। क्यों? इनका ईमान भी उनकी तरह है। वो या उज़ैर मदद कहते हैं, ये या रसूल मदद कहते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर इस्लाह चाहते हो, अगर जहन्नम की भड़कती हुई आग से बचना है, तो आओ अल्लाह की किताब की तरफ। तुम लोग की दुकानों के ऊपर किताबें सबकी दुकानों पे रखी हुई हैं, अल्लाह की किताब, और सबके अंदर जुज़दान से लपेटी हुई है, और उसके ऊपर जो है मट्टी की तह जमा है। और तुम्हें कब खोलना है? खाली 12 महीने में एक दिन, वो रमजान जब आएगा, और वो भी इसलिए कि अब मैं 4 कुरान खत्म करूंगा। नहीं, उसको उठाओ, खोलो, मट्टी झाड़ो उसके ऊपर से और पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। फिर तुम किसी बाबा काका की तारीफ नहीं करोगे, मालिक यौमिद्दीन, जो यौम जज़ा का मालिक है। उसके बाद तुम किसी चरस पीने वाले से नहीं डरोगे, किसी मलंग से नहीं डरोगे। तुम्हें पता चल जाएगा, नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करूंगा, वो मुझे बचाएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उसके बाद तुम इकरार करोगे, हाँ अल्लाह मैं तेरी इबादत करूंगा और तुझी को मदद के लिए पुकारूंगा। उसके बाद फिर तुम या गैब मदद के नारे नहीं मारोगे, या अली मदद के नारे नहीं मारोगे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह से कहोगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सीधा रास्ता दिखा, और अल्लाह तुम्हें सीधा रास्ता दिखाएगा। खोलो कुरान, खोलोगे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह। नहीं खोलोगे मेरे भाइयों, तो आज ये कत्ल व गारत हो रहा है, आज ये हर तरफ खून है, और उसके बाद ये सामने पानी है, और आगे तुम्हारे सामने अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। बस्तियां जो है वो इस तरह जो है अपने खुश में मगन थी, कुफ्र और शिर्क के अंदर थी। या आपके सामने सुनामी आया, ऐसे समंदर फटा था, सब गर्क हो गए। तो आज आँख खुली हुई है, वक्त है, जब तक आँख खुली हुई अल्लाह की तरफ पलटो, तौबा इस्तग़फ़ार करो। मैं आपके पास कोई चंदा लेने के लिए नहीं आया हूँ, कोई सवाल करने के लिए नहीं आए हैं कि हम लोग जो हैं मुत्तहिदा मजलिस अमल बना रहे हैं, हमें वोट दीजिए, इस्लामाबाद की कुर्सियों में बैठ के आपके मसाइल हल करेंगे। नहीं मेरे भाइयों, वोट ना नोट का सवाल नहीं है। एक सवाल है, अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी, अपने घर वालों को भी जहन्नम की आंख से बचा लो। मेरे भाई के पास चंद किताबें हैं, और अगर ये बात समझ में आती है, आओ हमारा साथ दो। हम अभी जा रहे हैं इंशाअल्लाह मस्जिद तौहीद में, जो है दर्स कुरान है। आपके ज़हन में जो सवाल या इश्काल हो, आप आएँ, आपको कुरान से जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम।